Kapoy na wa pagay nagsugod ang 1,000 steps. One, two, three. Picture? Yeah, for sure. Thank you. Nag-video naman eh. Sana nga, wala tamon. Singil na korrektig $5. Last time. Yes, round 2. Sa Pagoda Trail. Kapilang steps na. Mga around 20? 25? 25 pa lang ha, hangat na. Hi Tito! Hello! How many steps was it? 300 steps walang. 100 steps? Okay na yun. Hindi, pabalik. 1,000 na. Kasi 300 times 2, 1,000. Kilometer tayo. May 1 kilometer na ba yun? Oo. Melbourne pa lang, Melbourne. Opo, dahil. Ay, bakit lalaki ng puno, no? Kay Tito para pang garden. Ito pala doon. Lake. Tulik. Tulik. Bonsai. Okay. Wala itong outro. Alam. Uy, giputol. Ooh! Sure na lang miniglana ka. Wow! This is what's inside of a tree. Hello pala yan. Kasya ako? Hello. Dali. One. Dito, may butas pa yata dito, oh. Andyan. Ah, hindi na. Ako lang daw pa. Ako lang daw. Ayaw si Glenna. Isa pa. Very bad yan. Isa pa. Very bad yung hindi magsama sa akin. In case you didn't know, we're inside of a tree trunk. Ikaw, be. Inside of a tree trunk. Ikaw. Glenn. Ako? Si Glenna sa. Si Glenna sa. Ay, salamat. Patingin. Sige, sige. Katawa man ikaw. Ano? Ito. Nakapula, no?